большой найм машин Катанава 4 миллион рублей. Короче, некий дамо мусора бачу. Дамо амбик сторе. Что стерой нар? Sornim leo data कोई खिली शादी छिले तो आइला नहीं है सेम से नादा सेम Махкамаль. А какой статья? 26 статья 26 статья хати 114 федерального закона. Я сада черечор хати федеральная Россия хати выкабетня. Подпункт 8 Подпункт 8 и подпункт 4. Подпункт 4. Подпункт 8 и подпункт 4. Подпункт 8 подпункт 4. Это нарушения, которые 2 и более административных штрафа. Это нарушение, штраф, когда гетуна. И превышение сроков пребывания более чем на 30 суток. Еще раз. Превышение сроков пребывания. Долго находились, дольше на 1 месяц. Короче, шмо дай Москва висок гаштаге. Соответственно, вот эти граждане могут быть амнистированы в период времени, который мы вам сказали. С 25 марта по 24 апреля. Read the transcript. Now they want to have a transcript of the other call, the second call, and I'm willing to provide that. We'll probably give it to you on Tuesday. Oh my God. کشلاقکی من بوی چپاتی دارم شیرینی شیرینی توتی دارم و از چوبی درختی ده در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارم
Babakbakan sila eh. Ayan na ano. Lupit eh no. Hug. Ayan nga. Gago yun. Kurang yun mga hug. Ayan na warang eh. Bebelo pa. Hug. Yeah. Try mo. که یه باردا نشون میدم غروبی که ما در بازار میریم میخریم زردولا این غورا در ترکیبش زیاده از 25 میکرو ارگیر که تقسیم 4 15 کرپان 17 دارد و این دو نوجوان با غورا کلام شدگی ان عموما نون دیدگی نه مرحمت فقط غورا ویتامین علف قطعی رشقه شما در بابا یکم بچه‌ای باده فروشی خوتن کشتی من در لبی دریا شکست در پشت زمین ملک سیادی میکرده چنگ زنم رگی بیابان مکم Вставай, Каджина, бзанеш.